नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज जो भिडटी मु आपण मानक पई नै करी आसीछि ताहा आपणकर निश्चित भाव में पसंद आसीबो, कारण माता लक्ष्मी को प्रत्येक गृहिणी पूजा करिथांती, भक्ति करिथांती। मां को आमे समस्ते पूजा करिथांती, भक्ति करिथांती। मांकर एमिति किछि गछ अछि जहा मां को बहुत पसंद आसी थाए। जो घरे एही गछ थाए सेही गछ जो भली भाबरे बढ़ी बढ़ी चली थाए, सेही घरे सुख समृद्धि ऐश्वर्य सेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए, धन भी सेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, ता सहित मु आपण मानंकु आउ गोटिए कथा मध्य कहिबी। आपणक घरे स्थिर लक्ष्मीर बास पाई आपणकु 7 दिन 7टी शुक्रवार एही उपायटी को करिबार अछि। जे कोनोसी लक्ष्मी मंदिर रे आपण जदि एही जिनिस मां को अर्पण करंती तेबे आपण मानक घरे स्थिर लक्ष्मींकर वास निश्चित भाव में हेब। मांकर 3टी गछ मु आपण मानंकु कहिबी जे केउ 3टी गछ आपण माने निज घरे लगाइबे। दर्शक बंधु वर्तमान मार्गशीर मास चलीछि एवं मार्गशीर मासर शुक्ल पक्ष आरंभ होई गलानी। एही समय रे जदि आपण माने गुरुवार दिन आपणक घरे एही 3टी गछ को लगाइबे, एहा बहुत शुभकारी अटे। एपरि करिबा द्वारा आपणक घरे धनर अभाव रहिबो नाही एवं आपणक जीवनरु समस्त दुख कष्ट दूर होई जिवो। एवं ता सहित केउ जिनिस आपण माने मां लक्ष्मीक मंदिर रे चढ़ाइबे ता उपरे भी मु आज आपण मानंकु जणाइबी। तेणु करी भिडियोर शेष पर्यंत मो सहित जोड़ी होई रुहंतु। एहा पूर्वरु भिडियो को गोटिए लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। जो माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती भिडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा कि सेमाने मध्य माता लक्ष्मींकर एही 3टी गछ को निज घरे आनी लगाई पारिबे, जहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो, जहा द्वारा मां लक्ष्मींकर कृपा मध्य आपणक उपरे रहिबो। दर्शक बंधु एमिति रे भगवान एही संसार रे जहा भी किछि तैयारी करिसंती एही सबु प्रभुंकर प्रिय ही अटे। किंतु दर्शक बंधु प्रत्येक देवतांकर अलग अलग जिनिस थाए, जेमिति कि श्री विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होई थाए। जदि आपण श्री विष्णु को तुलसी अर्पण करंती तेबे आपणकर मंगल होई थाए। सेमिति महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय होई थाए। सेहीपरि माता लक्ष्मी को किछि गछ प्रिय होई थाए। जो घरे एही सब गछ लगी थाए सेही घर को माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं सेही घरे धन संपत्ति बढ़ी बढ़ी चली थाए। तेबे चलंतु मु आपण मानंकु सेही 3टी गछ विषय रे जणाइबी। जदि आपण माने भी निज घरे एही गछ लगाई नाहंती, एही मार्गशीर मासर जो 15 दिन बाकी अछि आपण माने एही समय रे एही 3टी गछ को आनी निज घरे लगाई पारिबे। दर्शक बंधु प्रथम गछटी हैला पानपत्रर गछ। जदि घरर सुख समृद्धि चाहुचंती तेबे एही पानपत्र गछटी आपण मानंकु गुरुवार दिन आपणक घरे लगाइबा दरकार। हाँ आज्ञा, मांकर पानपत्र बहुत प्रिय अटे एवं देवी दुर्गा को मध्य जेतेबेले नवरात्रि चली थाए मां दुर्गा को एही पानपत्र चढ़ा जाई थाए। पानपत्र सहित लवंग एवं अलैच पकाई मां को अर्पण करा जाई थाए। एपरि कले मनस्कामना पूर्ण होई थाए। जदि शनिवार एवं मंगलवार दिन पानपत्र हनुमान को अर्पण करंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। मांकर एही पानपत्र बहुत प्रिय। मां लक्ष्मींकर अति प्रिय एही गछ। एही पानपत्रर विशेष उपाय मु आपण मानंकु भिडियोर शेष रे बताइबी। तेबे जदि आपण मानंक घरे एही पानपत्रर गछ नाही तेबे आपणकर घर को पानपत्रर गछ आनी स्थापना करंतु। एही पानपत्रर गछ को आपणक घरर मुख्य द्वार पाखरे रखंतु। एहाकु आपण माने गुरुवार दिन पूजा करि पारंती। दर्शक बंधु वर्तमान आपण मानक मनरे यह प्रश्न आसीबो कि आमे काहींकी पानपत्र गछ को पूजा करिबा, काहींकी ना मांकर अति प्रिय एही गछ। एही गछर जत्न नियंतु। एही गछ जेते भल भाबरे बढ़ी बढ़ी चलिबो आपणकर सुख समृद्धि सेते बढ़ी बढ़ी चलिबो। थरुटिए आपण माने निश्चित परीक्षा करंतु। एई जो मार्गशीर मासर आउ 15 दिन रहिला
ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ଏହା ଅଟେ କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ। ଏହି ଗଛ ବି ଯାହା ବାରିରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଘରେ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ନେଇ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଆମେ ତ ଲଗେଇଛୁ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ। କି ଆପଣମାନେ କିପରି ରଖିବେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ଘରେ ରହିବା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଅନ୍ନ ଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ। ଏହି ଗଛ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଗଛମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗଛମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛକୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାନପତ୍ରର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇପାରିବେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାନପତ୍ରରେ ମହୁ ମିଶାଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ପାଖରେ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଠା ପାନ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ନା କି ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣି। ବଜାରରୁ କିଣିକରି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ସବୁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଏକ ଦେବୀ, ସେ ଧନର ଦେବୀ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ିବ। ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଆସିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।